Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mas bro. Kali ini kesempatan kita mancing di muara mas bro. Dan kita coba pancing baru, joran baru, capung 632 8 sampai 17 lb, 7 sampai 28 gram untuk lurnya. Masih baru mas bro, masih bersegel. Ini muaranya udah surut mas bro. Muara udah surut. Kita sampai sini sekitaran jam 12-an nih mas bro. Makanya kesininya pagi biar pas pasang gitu. Tapi tadi masih ada kerjaan. Oke mas bro, kita satukan sama Daido Caribbean 3000. Nyaring mas bro. Oke mas bro, kita rakit dulu. Oke lanjut, mantap. Oke mas bro, kita coba lempar-lempar. Udah siap rangkaiannya. Kita coba pakai Mino dulu mas bro. Dikejar mas bro. Kita ganti umpan mas bro. Kayaknya cocoknya pakai sabiki. Kita ganti umpan dulu mas bro. Oke lanjut mas bro, mantap. Oke mas bro, kita pakai kotrekan sabiki. Di atasnya kita kasih popper, di bawahnya sabikinya mas bro. Oke lanjut mas bro. Oke strike mas bro. Baby GT mas bro. Ses lumayan mas bro.
Oke, poin 1 mas bro. Jatuh mas bro. Oke, lumayan mas bro, lanjut lagi. Mantap rangkut. Ranting motor. Oke, strike lagi mas bro. Mantap mas bro, poin lagi mas bro, mantap, lanjut. Oke mas bro, lanjut lagi. Kita ganti popper ya. Tadi popper 8 gram, sekarang kita ganti 10 gram. Atau ganas juga diganti popper. Oke, strike mas bro. Lumayan mas bro. Oke, lanjut mas bro, mantap. Oke, strike mas bro. Hai. Tak mas bro, strike. Oke, lanjut mas bro, mantap. Oke, strike mas bro. Muncul satu mas bro. Oke, mantap mas bro. Lanjut lagi. Oke, strike lagi mas bro. Lagi mas bro, mantap. Oke, lanjut mas bro. Mari.
Setrek mas bro. Poin lagi. Oke, lanjut mas bro. Mantap. Setrek lagi mas bro. Agak besar mas bro. Oke, lanjut mas bro, mantap. Oke, setrek lagi mas bro. Nice. Poin lagi. Oke, mantap mas bro, lanjut. Oke, setrek. Setrek mas bro. Lumayan. Oke, lanjut mas bro, mantap.
Oke, setrek mas bro. Poin 2 mas bro. Mantap. Lanjut lagi mas bro. Ya. Oke, setrek lagi. Hai. Poin lagi mas bro. Oke, lanjut mas bro, mantap. Oke, setrek mas bro. Uhuy. Mantap jiwa. Oke, poin lagi mas bro, mantap. Lanjut. Oke, lanjut lagi mas bro. Kita ganti teknik. Kita pakai micro jig, metal jig. Oke, lanjut. Wah. Setrek mas bro. Amis metal jig kita mas bro. Up, jatuh. Selamat dia. Oke. Mantap mas bro. Oke, lanjut mas bro. Mantap. Oke, setrek. Setrek mas bro. Oke, double kill mas bro. Agak babon sedikit mas bro. Yang satu bocil. Oke, mantap mas bro. Nih, dapat baby. Yang satu agak lumayan mas bro. 3 jarian. Oke, lanjut lagi mas bro. Mantap. Pindah haluan. Nggak tahu ada rezekinya.
Oke, strike Mas Bro. Wuih. Poin lagi Mas Bro. Oke, lanjut Mas Bro. Mantap. Strike lagi Mas Bro. Wuih. Strike Mas Bro. Mantap.